हाय गाइस नमस्कार जय जगन्नाथ। आज बहुत जोरसे गरम होउची देखंतु मु कान फुल की बेक मकर किछि भी पिंदिनी बहुत जोरसे गरम होउची। आमे सेति पळी आसछु एपड़ घर को आम एपड़ घर को पळी आसछु। आज आमर गाँव अष्टपहरी चलची आमर आज नगर जो नगर कीर्तन हम मो सहित जोड़ी होगी रुहतु मो ब्लॉक रे कंटिन्यू तापरे आम गाँव नगर कीर्तन केमिति होउची आपण मानकु मु देखै परिबी भी आपण माने देखि परिबे आम गाँव अष्टपहरी केमिति होउची। आसंतु देखिबे आम घरे आम सेपट घरे कौन कौन चली सब सुनसुनिया शाग आ बड़ी भाजी देती भाजी भात भी रोषे कर पखाड़ी देती खाइबू आम सजी पखाड़ भात गाधेकी काली रात जेहेतु रंधा ही ना से देखते खड़ा शाग भेंडी गोटा भजा आ बड़ी टमाटो आंब छेचा हम सब सजी पखाड़ भात खाई रेस्ट नहीं आम पदा को जीवु देखते पणा दिहब ए नगर कीर्तन बुलूँ गाँव आमे भी बढ़ी गलु ना मुझे झुटी पकड़ देखी दांडर सब वीडियो झुटीर से देखली गाधे तमे पियो आगे ठाकुर आसगले ठाकुर पणा पीकी विदाय नहीं रंग मु दीथर आज आम अष्टपहरी नगर में गाधे कारण मत रंग ही बड़ी थे सका गाधे पड़ी रोषे कर भी मत रंगर बोली देर आसी गाधे दीथर मुझे रंग होली भी एत रंग लगे मामा रंग झियो ये मो भद्र बड़ा पंग झियो सब पदार गार्डियन सब पदार अच्छे जूता खुली मामा को मत रंग लगे मामा कबाट दे दी थरे गाधे ठाकुर पूजा करके आसुली सेपट घर मत बोली देले बड़ी मामा पास पिंटू है देखते आम बाट पाखर मेनू को पूरा बड़ी रंग
ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଠି ଆମ ବାଟ ପାଖରେ ଏତିକି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଥିଲେ ମୁଁ ମୋର ସେପଟ ଘରୁ ଠାକୁର ପୂଜା କରିକି ଆସିନି ଧରା ପଡ଼ିଗଲି ଏଇଠି ମୋତେ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇକି କିନ୍ତୁ ଆମର ଏପଟ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏପଟ ଘରେ ମୋ ବୋଉ ତାର ଚକୋଲେଟ୍ ଛାଟୁଛି ଏପଟ ଘରେ ସାରିକି ଚକୋଲେଟ୍ ଛାଟ ଚାଲିଛି। ଆର ବର୍ଷ ଆମର ଗୋଟେ ଡବା ଚକୋଲେଟ୍ ଆମେ ଚାବି ଦେଇନଥିଲୁ ପଳେଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଡବା ଚକୋଲେଟ୍ ଆଉ ଯାହା ପଇସା 500 ଟଙ୍କା ଥିଲା କେହି ନେଇନାହାନ୍ତି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଚକୋଲେଟ୍ ଡବା ଗୋଟେ ନେଇ ପଳେଇଥିଲୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏପଟେ ଚାବି ଦେଇନଥିଲୁ ପଳେଇଥିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଡବା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଥର ଚାବି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲୁ। କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଆମେ ଏଇ ଘରେ ରହିନୁ ତ ଯେହେତୁ ରହିନୁ ରହିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇଠି ଏ ବର୍ଷଟା କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁ ଆର ବର୍ଷକୁ ଭଲସେ କରିବୁ। तो आम रेडी खाइबाटा मुझे देखी पारि जेहेतु रंग हो जाती आउ थे गाड़ी से गाँ सारा बुली नगर नगर बुलायापी गले एपटे पाने गाँव किसी नाच डांस करती बुलिक आसिले आम फाइनाली जेहेतु मुझे जाइए रेकर्डिंग सब आसीगले एबे वर्ष वर्ष तक ड्रेस किणिकी पिंधिद आगुआ कीर्तन आसीगला
ହେଇଛି ଭାରି। 7 ବର୍ଷ ପରେ ଏମିତି ମଜାମସ୍ତି ଆସିଛି। ଗାଁ ଛୁଆମାନେ ଆଜି ଖୁସି ଆଉ ଆମ ଗାଁର ଏଇ ଯେଉଁ ମେଢ଼ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏ ମେଢ଼ ଆମ ଗାଁ ପିଲାମାନେ ବନେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସେଲ୍ଫି ଗେଟ୍ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଏପଟେ ଆମର ଛାତ ପଡ଼ି ଯାଇଛି ମଣ୍ଡପଟା ଏଇଥର। ଏ ଯେଉଁଠି ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆମର ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଗାଁ ପିଲାମାନେ ଡେକୋରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲାଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। କେମିତି ସେମିତି ପଇସା ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଆଣିଲେ ବୋଲି ପିଲାମାନେ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି। ମୋ ବୋଉ ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଧେ ମୋ ଭାଇଟାକୁ ତଳେ ପଡ଼ିଛି ଖାଇବାକୁ କମ୍ ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେତିକି ଭାଇ ପଡ଼ୁନି। ମୋ ବୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି ସବୁ ଆଣିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଯାଇଯିବନି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କେମିତି